Iny ary tompoka anomboka tsika ny amin'ny fanontaniana sy valony zany a ny araky ny nandraisana anazy ihany moa zany no amaliana an'ilay fanontaniana zavaiko kely a araky izay nandraisaka anao zany no ametrahana anazy araky ny laharana izay nandraisako anazy a ary koa raha ohatra ka misy fanontaniana efa hitako hoe efa voavaly tao aorianan'ny nametrahana amin'ny fanontaniana dia tsy ho apetraka intsony. Nisy ohatra zao hoe nanontany mikasika ny ataontsika hoe hermeneutika sy ohatr'izay a dia efa nisy atrikasa manokana mikasika an'izay dia ataoko fa tsy apetraka intsony zany le fanontaniana satria le fanontaniana dia nanao ohatra hoe fangatsy miresaka hermeneutika mihitsy nareo dia efa niresaka zany adiny ray an'izay a dia tsy ho valiko ohatra izay fanontaniana izay. Fa ty zany misy fanontaniana anankiray izay everiko hoe Philippe angambany afaka mamaly anazy a dia le fanontaniana ity zany dia hoe nolazaintsika ozy izy fa ny mpitory-teny a dia ataontsika hoe fanomezam-pahasoavana fa tsy anaram-boninahitra tsy titre zany. Dia indraindray ozy izy le olona ity zany a ny mpitory-teny dia ilay pasteur moa zany na hoe mpitandrina. Ahoana ozy izy amin'ny mampitandrina no afaka amin'ilay hoe fitadiavana anaram-boninahitra na firerairana na voninahitra zany ao anatin'izay toerana mampitandrina sy mpitory-teny zay. Ahoana zany no hiadina amin'izay fitadiavana voninahitra izay. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans cette question, mais je pense à l'exemple de Timothée qui avait ohatrany hoe misy fanontaniana maromaro ao anatin'izay anankiray izay a raha ny ka Timothée zao no jerentsika. Paul rappelle souvent à Timothée qu'il a reçu le don, enfin qu'il a le don de prédicateur. Timothée voalohany zao dia hoe manana ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitory-teny izy. Mais dans sa charge pastorale, fa ao anatin'izy hoe mahapastera azy koa il lui dit aussi fais le travail d'un évangéliste. Miteny izy hoe ataovy ny asan'ny mpitory ny filazantsara. Et il ne dit pas si Timothée a le don de l'évangéliste. Fa tsy miteny nefa izy ao anatin'izay hoe manana an'ilay fanomezam-pahasoavan'ny mpitory filazantsara ve Timothée sa tsy. Timothée avait probablement la facilité à enseigner. Manana tamin'ny Timothée dia mora taminy mampianatra. Il était peut-être plus timide pour faire l'évangélisation. Fa sarokenatra kokoa izy rehefa mitory maha-evangelistra anazy zany ohatrany hoe sarokenatra kokoa. En tant que berger, il devait faire les deux. Mampitandrina anazy nefa dia tokony samy nataony izy roa zay. Je pense que tous les pasteurs, on a des niveaux de dons différents dans l'enseignement, dans l'évangélisation, dans le don de berger. Mieritreritra hoe amin'ny maha-pasteratsika dia samy hafa ny ahavon'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo ao anatintsika hoe amin'ny mampitory filazantsara, amin'ny maha-evangelistra, amin'ny mampampianatra. Et notre devoir, c'est de nous entourer d'autres personnes qui peuvent nous aider là où on a des défauts. Dia ny andraikitsika dia ny hoe asiana olona manodidina antsika ary ireo olona ireo no tokony havita hanampy antsika amin'ny fahalementsika. Quand je fais un test de don spirituel, c'est pas autoritaire, mais ça peut aider. Zaho zao ohatra rehefa manao test na fanomezam-pahasoavana ara-panahy dia tsy voatery atao fa nefa manampy le izy. Je suis négatif dans l'administration. Za tena négatif anao tsy mavita tena ratsy ny notiko rehefa resaka fitantanana. Je fais plus de mal que de bien. Vao maika arany manimba kokoa ako noho ny hoe manatsara zavatra. Donc il faut que je m'entoure. Ka noho izany mila olona zany manodidina anahy mikasika an'izay.
Un pasteur qui n'est pas bon enseignant Ary raha pastera no tsy mpampianatra tsara, doit faire un effort supplémentaire de trouver des enseignants pour l'aider. dia mila manao ezaka ambony kokoa zany izy hoe mitady olona manodidina azy hanampy anazy amin'izay fampianarana izay. Angamba le fanontaniana reformuler kely va angamba tonga dia vakiko amin'ny teny frantsay le izy hoe on a dit qu'être prédicateur est un don et non pas un titre. Parfois le prédicateur c'est le pasteur. Comment en tant que pasteur peut-on être libéré de la recherche de titres et de l'orgueil et de l'honneur? Alors c'est un exemple personnel, ce n'est pas une loi. Ohatra manokana ty raisiko ty fa tsy hoe lalàna tsy maintsy arahana. Peut-être c'est le côté égalitarien français. Angamba izy ty le lafiny frantsay égalitarianina. Mais j'ai toujours refusé qu'on m'appelle pasteur dans l'église de Lyon. Fa za tao amin'ny fiangonana Lyon dia tsy tiako mihitsy ny olona miantso anao hoe pastera. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père. Jesosy niteny hoe aza misy olona antsonareo hoe ray etỳ an-tany satria iray ihany no raintsika. N'appelez personne directeur parce qu'un seul est votre directeur. Niteny izy hoe aza miantsoantso an'izaniza hoe direktera satria raha ny tena izy dia iray ihany ny Il direktera. me semble qu'il y a un principe, c'est que les titres peuvent être du poison. Poison. Za mieritreritra hoe reny anaram-boninahitra reny lasa pozina indraindray. Mais ça va changer d'une culture à l'autre. Dia izay nefa ny miovaova miankina amin'ny hoe kolotsaina aiza ho aiza. Mais je veux me rappeler que je suis juste un frère parmi les frères, Dia za nefa te hampatsiahany tenako foana hoe za rahalahy eo anivona mpiray-tam-po, avec un appel de Dieu pour le servir. miaraka amina antso avy amin'Andriamanitra hoe hanompo ahako. Et que c'est ça qui compte, pas le titre. Dia izay no tena mikonty fa tsy le anarana akory. Ok. Fanontaniana faharoa ngamba n'izany ho ferantsika anankiroa any mamaly dia amin'izay afaka mamaly fanontaniana maro tsika. Fanontaniana faharoa ho an'ny ataoko tsika hivantana amin'ny Dave Bickley. Indraindray ozy izy fikambanana loholona no manatanteraka ny asa fitorinteny eo anivon'ny fiangonana. Indraindray ozy izy dia voatsikaritra zany fa eo anivon'ireo loholon'ireo misy tsy manana ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fitorinteny. Dia inona ozy izy no atao amin'izay fotoan'izay indrindra raha lasa sakana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny fiangonana zany tsy hanatrika ny fanompom-pivavahana izay. You must have been to my church. Mety efa tao amin'ny fiangonako ngamba ianao. We have 7 elders. Manana olona fito zay 4 elders teach at the seminary. Dia ny efatra amin'ireo olona reo mpampianatra amin'ny seminera. And those 4 elders are also pastors. Dia ireo olona efatra ireo dia mpitandrina ihany koa ry zareo They are experienced preachers. Dia tena efa manana traikefa mihitsy izy ireo amin'ny fitorinteny And we have several other men in the church who are qualified pastors. Dia manana olona lehilahy fito hafa koa zay tena hoe qualifié pasteur ao amin'ny fiangonana And preachers. ary mpitorinteny. So I really understand your question. Tena azoko tsara mihitsy zany le fanontanianao. Not all people have the same gift Tsy ny olona rehetra no manana fanomezam-pahasoavana mitovy or ability to preach maybe to a large group of people. na hoe fahaizana mitory mampianatra amina olona marobe, manoloana ny olona marobe. And they might be better in discipleship and counseling. Dia mety tsara kokoa izy amin'ilay fanaovam-pianatra na hoe amin'ilay fandraisana olona manokana ihany koa. And it's important in 2 ways. One, Ary tena zava-dehibe zay amin'ny lalana anankiroa your elders your leaders, your pastors, your preachers must sit together and discuss and talk about how best to feed the congregation. Dia voalohany indrindra nareo olona zany na nareo le pastera no miaraka mihitsy mandinika hoe ahoana ny tena fahanareo mamahana tsara ny ondrinareo. And with that, you have to build trust with that leadership. Dia miaraka amin'izay mila tena mifampatoko tsara mihitsy zany nareo anatin'ny ekipan-doholona. Understanding that the Word of God comes, as you just heard it in this last
sermon, dia mahatakatra tsara nefa nareo hoe ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe tonga araka ny lentsika tamin'ny toriteny farany teo a. the Word of God reforms regardless of who is the speaker. Ny tenin'Andriamanitra dia manova foana iny na iza lay mpampianatra. But there is a concern Fa misy zavatra zay tokony jerena of the congregation manoloana ny fiangonana where when you have different preachers, you begin to have favorites. dia rehefa manana mpitoriteny samihafa ianao dia manomboka amin'izay le misy hoe ny anina ny tena tiako. One way to help that, Dia ny lalana anankiray mba ahafahana, and by the way, there is no one solution ary mazava ho azy tsy raha ihany mivahaolana manoloana that an'izay will a, fix this. dia mba hoe amana an'izay. You must shepherd your flock into this. You must Fa talk to them. tokony resahanareo mihitsy ny ondrinareo andraso tsara izy amin'ity lafiny ity. But when the leadership team comes together, Fa rehefa miaraka le mpitarika, ekipa mpitarika, you must discuss what do the people need dia mila miresaka nareo hoe inona no ilain'ny olona, and how is the best way to feed this flock. dia ahoana ny fomba tsara indrindra mahanatsika an'ireto ondry reto a. And so sometimes it's good to give a series to different men. Satria indraindray a mety tsara kokoa hoe misy zavatra mitohy a dia ho lehilahy olona samihafa no tsy jaraina amin'ny lehilahy samihafa le izy. Where they can take time to really study for that series or that particular area that they're going to preach on. Dia amin'izay zareo reo a tena afaka maka fotoana mihitsy hoe ny aza ny tia fampianarana amin'itoy ity ny tena ianarako a, iomanako a, dia voahomana tsara le izy. But you will still always have that problem in the congregation Fa mbola isy ihany nefa le olana teo ao amin'le fiangonana, because the congregation has spiritual children and spiritual adults. satria le fiangonana misy hoe zaza ara-panahy dia misy efa lehibe ara-panahy. And so people will act that way. Dia mazava ho azy zany ny olona zany anana an'izay fijery izay foana. You must shepherd with love, Fa mila ianao miandry amin'ny mpitiavana, with grace, amin'ny fahasoavana, and have great trust in your eldership. ary nareo ekipan'le olona tena mifampatoky tsara mihitsy. So when those comments come, Amin'izay rehefa tonga zany ohatra hoe remarque ohatra an'izay a, the elders must support one another dia ny olona mila mifampahery mifanohana foana. because the elders understand Satria ny olona dia mahatakatra those preferences will come from the congregation. hoe zany hoe fitiavana ny anankiray mihoatra kokoa zany a dia ho tonga avy amin'ny fiangonana. And the elders must support one another. Dia ny olona nefa mila mifanohana tsara. Yeah. Anyone else wants to add something? That's okay. Eny ary fanontaniana manaraka satria hitako hoe Tim Contrell nilaza anazy teo hoe nanondro an'ny Todd zany mikasika an'ity fanontaniana ity, tonga dia avatako an'ny Todd zany le izy. Raha ohatra ozy izy ka fanomezam-pahasoavana tahaka ny hafa ihany a ny fitolin-teny, moa ve izy io zany natokana ho an'ny lehilahy ihany? Inona no toerana ho an'ny vehivavy? Voarara tanteraka ve ho an'ny vehivavy a ny makeny amin'ny pilipitra ka mitory-teny a, satria izy ireny nge ka mba afaka mianatra ny tenin'Andriamanitra ihany. Yeah, I'm going to text my wife and let her answer that for you. Andefasako message mivadiko dia izy no amaly an'izany ho anareo. No. So I would prefer to talk about teaching as opposed to preaching in terms of a gift. If we could change the premise a little bit. Ya, mety hoe tsy le fanomezam-pahasoavana na fitoriteny na fampianarana mety mila jerena tsara aloha mialohan'ny tena fahako mamaly an'le izy a. And no doubt women are equally gifted to teach. Ary tsy misy ny fisalasalana hoe ny vehivavy ihany koa dia tena mitovy mihitsy ny fanomezam-pahasoavana hoe tena nomen'Andriamanitra mihitsy koa izy tahaka ny lehilahy ihany. But I think often the conversation starts in the wrong place. Fa matetika le fanontaniana dia metomboka eo amin'ny toerana tsy tokony netombohana. Ny firesahana moa zany. Meaning that based on pragmatism. Zany hoe tonga dia ohatrany hoe maka logika be fotsiny le izy hoe ohatran'izao. A certain woman who's very gifted to teach
misy vehivavy sasany mety hoe tena manana fanomezam-pahasoavana tsara mihitsy mba hampianatra might be used as an example, an experiential example as to why a woman should be pastoring. dia mety hoe ampiasaina izy amina ohatra hoe ahoana moa tokony hoe tonga ny hoe vehivavy manana fanomezam-pahasoavana tsara izy dia ampiasaina ohatra hoe tokony mahomby tsara koa izy amin'ny fitandremana. I think the strongest argument for why a woman should not be leading as a pastor, as a leader, is Paul's words. Allow somebody turn the mic off. Is that no accident, huh? I do not allow a woman to teach or exercise leadership over men. dia ngamany raha amin'ireo tena hevitry Paul manoloana an'ilay izy zay tena hitantsika mazava be dia hoe tsy avelako ny vehivavy hitory na hoe hampianatra na hoe hitarika dia indrindrindra manoloana an'ilay hoe ataony amin'ny lehilahy le izy. But that is by no means an expression of a lesser value or a lesser place in the church. It's just a different role. Fa zany akory tsy midika hoe fanamaivanana na hoe fanambanina ny vehivavy zany fa fotsiny hoe andraikitra samy hafa. So if you look at the qualifications for a pastor, it's always a man. 1 Timothy 3, Titus 1. Dia raha jerenao le hoe inona ny fipetratakina ho an'ny mpitandrina dia hitanao na Timoty voalohany toko fahatelo na Titus voalohany dia lehilahy foana ny resahana. It's a one-woman man, meaning that he's in his lifestyle, his heart, he's devoted to the idea of being committed to one woman as his wife. Zany hoe lehilahy manambady tokana zay foana ny resahana zany hoe izy zany le lehilahy tena hoe manoka tena izy eo amin'ny fiainany manontolo ho an'le vehivavy iray. And a woman can't do that. Ary ny vehivavy tsy afaka manao an'izany. So then what is her place? What is her role? Ka inona zany ny andraikiny inona ny toeran'le vehivavy zany? Titus 2. Titus toko faharoa. She is not only to disciple women, she's to actually to teach women to disciple women. Zany hoe izy zany tsy hoe manao mpianatra vehivavy fotsiny fa izy ihany koa tokony mampianatra ny vehivavy mba hanao mpianatra. And of course children. Ary mazava ho azy ny ankizy. And what greater responsibility on this planet is there than teaching children? Ary inona moa ny tena andraikitra hoe lehibe mihoatra noho izany hoe mampianatra ny ankizy zany raha ety an-tany. Anyone wants to add something? John Glass. Il faut que j'allume le micro. Cool. Alors j'ai un exemple dans le monde naturel de ce problème. Manana ohatra anankiray zao hoe am'le teny hoe naturel. Dieu m'a créé homme. Zako dia noharian'Andriamanitra ho lehilahy. Il a créé ma femme, femme. Ny vadiko nohariany ho vehivavy. Nous sommes très très différents. Tena samihafa be zay roa. Moi, je ne peux pas avoir de bébé. Zako tsy afaka toezaza. Mais je ne me suis jamais mis en colère contre Dieu parce que je ne peux pas avoir un bébé. Fa za tsy ary nanome tsiny an'Andriamanitra hoe satria za tsy afaka mitoezaza. J'accepte avec joie de ne pas pouvoir avoir un bébé. Ekeko amin'ny fifaliany zany hoe tsy afaka mitoezaza zany ahako. Et quand ma femme me voit en tant que prédicateur dans mon église, dia rehefa hita ny vadiko ao am-piangonana amin'ny mpitory-teny ana ao, elle est très heureuse de ne pas être pasteur et prédicateur. dia tena faly be mihitsy koa izy hoe izy sady tsy pastera no tsy mpitory-teny ao. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Chacun son rôle. Soyons dans la joie. Dia ohatr'izay mihitsy koa ny ao amin'ny tontolon'ny fanahy samy manana ny andraikiny io dia samy mifaly. Eny misaotra ny andrareny amin'izay valiteny izay fanontaniana manaraka zany mivantana samy ho an'ny Florent Varaka sy pasteur Rabenjara miaraka. Nareo zany mivantana an'izy manokana mihitsy zany. Tonga dia azonareo an-tsaina hoe inona izay resaka izay. Toy izao zany le fanontaniana. Aminareo zany ve ny olona mandroaka devoly dia tsy araka ny baiboly na hoe tsy tokony androaka devoly intsony zany ve ny kristianina amin'izao andro izao fa tamin'ny andro ny apôstôly taloha ihany no nasain'i Jesosy nanao an'izany. Dia raha izay zany ny valiny dia misy fanontaniana petra miaraka amin'izay hoe ahoana zany le nazain'i Jesosy amin'ny Marka toko 1:7-7 hoe
famantarana izay anaraka ny mino anisan'izay le hoe amoaka démonie ametratanana marary sy ny sisa. Dia misy andininy hafa koa no nomeny Luka 10:7 Jaona 4:12 le hoe izay mino any asa ataoko no ataoko ny asa ataoko no ataony ary anao asa lehibe mihoatra noho izany ary izy. Zany hoe zany raha fihesina tsy Andriamanitra ve zany no mampiasa an'ireny olo ireny maharoka devoly ireny. Ok, j'ai ma conviction simple. Ny fandresen-dahatra dia tsotra. Dieu a donné une autorité ekbalistique. Nomen'Andriamanitra fahefana ekbalistika aux apôtres ny apôstôly et aux 70. sy ny fitopolo lahy. Eux sont revêtus d'autorité par Christ pour chasser des démons. Iry zareo ireo nomena fa notafiany Kristy fahefana handroaka ny devoly. Laissez-moi illustrer. Aloha asiko sary anankiray ohatra. J'ai un fils qui est policier en Californie. Mananjanakalahy anankiray ako polisy any Californie izy. Il fait partie même des unités SWAT. Izy raha ao anatin'ilay antsoina hoe unité SWAT. Si jamais il va dans la rue et il fait la circulation, est-ce que les gens lui obéissent? Raha ohatra izy ka mandeha eny amin'ny arabe eny ka izy no manao police ny circulation eo moa ve ankatoa azy ny olona? Oui ou non? Eny sa tsy? Oh oui. Tena zany, tena manaiky ry zareo Il a l'autorité de l'État. Satria manana ny fahefan'ny fitondrana izy. Si moi je vais dans la rue et je fais la circulation, est-ce que les gens vont m'obéir? Raha ohatra ka izahako no mandeha eny amin'ny arabe ka manao ny fifamoivoizan'ny tomobilina eny dia ankatoa ve ny olona? Je vous garantis que non. Tena azoko antoka hoe Je n'ai pas l'autorité de l'État. Satria tsy manana ny fahefan'ny fitondrana ako. Marc 16 est un mandat pour les apôtres. Ny ao Marka 16 dia fanomezan-dalana ho an'ny apôstôly. Je sais que ceux qui auront cru sont souvent rapprochés au verset précédent des croyants. Dia haiko mihitsy hoe matetika ilay atao hoe ho an'ireo izay mino dia atao mifandray foana amin'ilay hoe le niova fo teo aloha ao amin'ny verset 15. Ma conviction, c'est que ce sont ceux qui ont cru parmi les apôtres au verset 11. Dia ny hoe ireo izay mino tamin'ireo apôstôly tao amin'ny Marka 1:20 io resahana io. Comment je le sais? Ahoana ny afantarako an'izany? Parce que dans le livre des Actes, Satria ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly il n'y a que 2 catégories d'hommes qui font des miracles. dia karazan'olona karazan-dehilahy anankiroa ihany no manao fahagagana. Les apôtres, Ny apôstôly et à partir de Acte 6, ceux qui les représentent. dia manomboka amin'ny asan'ny apôstôly 9 ireo indray izay misolo tenany apôstôly. Et en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 12, Dia ao amin'ny Korintiana 2:12 l'apôtre Paul dit que les signes distinctifs de mon apostolat ont été vus à l'œuvre parmi vous. dia miteny apôstôly Paul hoe ny famantarana ny maha-apôstôly ahako dia efa hita tamin'olona hafa teo aminareo ihany koa. Et l'apôtre se voit à ce qu'il était patient, Dia ny famantarana ny apôstôly dia hoe izy maharitra manaparetana et qu'il a fait des signes et des prodiges. dia sady nanao famantarana sy fahagagana izy. À la fin du livre des Actes, Any amin'ny fiafaran'ny boky ny asan'ny je m'arrête apôstôly bientôt. kely sisa dia À la ifarana fin du livre des Actes, en Hébreu chapitre 2, ao amin'ny Hébreu 2:2 l'auteur dit que la Des démonstration de mpanoratra ce, hoe la démonstration de ce salut ny fanehoana ny famonjena a été confirmée par ceux qui ont vu Jésus. dia efa nambaran'ireo izay nahita maso an'i Jesosy. Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges. Andriamanitra no manamafy ny fijoroana vavolombelon'izy ireo amina famantarana sy fahagagana. Ma conviction, Ny fandreseko lahatra zany c'est que personne aujourd'hui n'a l'autorité d'un apôtre pour chasser des démons. dia hoe tsisy olona amin'izao vanim-potoana izao intsony manana ny fahefan'ny apôstôly amin'ny fandroana devoly. Mais nous avons une autorité bien supérieure Nefa manana fahefana ambony lavitra tsika que j'ai voulu évoquer avec 2 Timothée 2, 24 à 26. izay tiako nantsoina le izy teo tamin'ny Timoty 2. Et régulièrement, je dois enseigner des démoniaques à faire confiance en Jésus et, et par l'évangile et par la résistance active au diable à être délivrés. Dia matetika be ako mila mampianatra an'ireny olona misy demony ireny indraindray mandresy lahatra an'izy ireo ny amin'ny fahotana manazava aminazy ny filazantsara mba hahatonga azy ho afaka. Mais là, j'ai répondu en 2 minutes quelque chose que je dirais en 1 heure. Dia zao mamaly anatina 2 minitra fanontaniana anankiray izay tokony hovaliko anatin'ny adiny iray. Alors, si vous allez sur le site de l'église de Cusset, Ka raha ohatra nareo mandeha eo amin'ny tranokalan'ny fiangonan'ny Cusset,
vous trouverez un message sur Marc 16 qui le détaillera davantage. Dia ahita toriteny anankiray ianareo mikasika ny marika toko faina amby folo ary tena miditra amin'ny antsipirian'izay izy io. Et je termine avec 1 Jean 5, Dia verset 16. amaranako anazy ny jaona voaloha toko fahatimy andiny fahaenina amby folo. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Hoe raha ohatra isika ka mangataka zavatra aminazy ka araka ny sitrapony iny dia mihaino antsika izy. Et s'il nous écoute, nous savons que quoi que ce soit que nous demandions, nous possédons ce que lui avons demandé. Ary raha ohatra ka mihaino antsika izy dia fantatsika fa izay rehetra angatahantsika aminy dia efa nomeny. J'ai prié avec des démoniaques que Dieu les délivre. Za efa niara nivavaka tamina olona demoniaka mba hanafahan'Andriamanitra azy. Probablement vous aussi. Ianareo koa azoko antoka efa nanao an'izany. Nous avons supplié Dieu et nous avons enseigné l'évangile, que Dieu leur ouvre les cœurs et crie à Jésus. Efa niara nivavaka tamin'izy ireo izahay niara nitolona taminazy nivavaka tamin'Andriamanitra mba hanokafany ny fony. Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Satria Jesosy efa niteny hoe izahako no manorina ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainantsika dia tsy hantohitra azy. Les démons ne peuvent pas résister à l'œuvre du Christ qui bâtit son église. Tsy afaka manohitra ny asan'ny Kristy izay manangana ny fiangonany ny Satana. Voilà, maintenant il n'y a que Dieu qui a raison, pas moi. Andriamanitra ihany no marina fa tsy za. À vous de creuser les Écritures. Anjaranareo ny mandalina kokoa ny soratra masina. Ataoko efa mazava ny azy mazava tsara zay ny amany asio kely fotsiny angambany anankiroa ny voalohany indrindra aloha somary lazaiko aminareo hoe mazava ny teny Genesis dia ampanafasika anao sy ny vehivavy anotaranao sy ny tarahany izy anolotolo ny lohanao anao kosa anolotolo inona mila tongony taizy zay ny tranga teo Kalvari ary efa resy Satana tamin'izay fotoana zay tsy manahery itsony izy hampiatra an'ilay zavatra fa raha manao zavatra izy amin'izao fotoana zao dia mitaka antsika olombelona fotsiny zay eto milaza mampiseho anjely raha vitany dia hampiseho zavatra zay nataony dia fisolokaninytsika dia laha ny andro manova an'izay zavatra zay fa afataro fa efa mpandresy amokrisika indrinitsika zanak'Andriamanitra ary Satana koa dia ray ny lainga fa raha vao tonga ny marina dia tsy mahavita ninina ny lainga tadio zay ka raha vao tonga fotsiny nisarika ny Satana an Jesosy Satana dia niteny fotsiny Jesosy hoe zao soratra hoe dia lasa izy tsy miadevitra verina fandrony izy lasa izy satria marina ny lazaina nampiasa famarihana-pahany any izy so mba ninona indray Jesosy ho resiny dia hoe vasoratra hoe dia lasa izy ka mahery tokony famarinana ka aza manahy na matahotra amin'izay milaza azy mahavita zavatra satria mbela tsisy azo ny atao mihitsy na inona ny inona raha tsy Andriamanitra mambela an'izay hitranga azy fa tsy manana fahefana mihitsy izy raha anao satria avelana izy vao manao Satana tsy afaka anao ny inona raha tsy men'Andriamanitra iny izy alany hoe andany ataovy zany efa resy teo amin'ny azo fijerena koa tompoko aza matahotra ny amin'izany fa mahana ny tenin'Andriamanitra izay maheritsika ninona entina manongana an'izany rehetra zany aza vao ny famarinana fa tsy havisy an'izany tsony iza ny asan'ny Satana afangaroko ny Satana sy ny démonie moa zany etoko ngamba ny fanontaniana farany sisa zay ananatsika ngamba ny avantako an'ny John Glass. Inona ny tsy mampitovy ny commentaire de texte sy ny prédication textuelle. Le commentaire de texte. Commentaire de texte. Ah, d'accord. Alors, ce que j'ai envie de répondre comme ça, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire qu'une prédication, c'est un commentaire de texte. Mais structuré et appliqué. Un commentaire de texte, c'est simplement, j'écris mes pensées, verset par verset, par verset, par verset. Ny commentaire ana texte tsinona dia ohatrany hoe zahako no manoratra izay zavatra eritreretiko amin'ity andalany iray ity dia amin'ity andalany iray manaraka ity dia amin'ity andalany iray manaraka ity indray. Après la session de Tim, j'étais lui dire que j'ai trouvé que son message cet après-midi était structurellement parfait.
tao aorianany tia manotoroteny teo dia nanatona anazy dia niteny taminy hoe tena ny fahitako an'ilay toroteny ny androany hariva dia tena nirafitra tsara mihitsy. C'était une vraie prédication. Tena toroteny mihitsy iny. Alors il y avait tous les commentaires qu'on peut trouver dans un commentaire. Dia nalainy daholo ny karazana commentaire rehetra azo alaina. Mais ce que lui il a fait, il a pris 2 chapitres. Fa ny nataony avy eo nalainy ny toko anankiroa. Il a sorti la pensée centrale de ces 2 chapitres. Navoaka ny tao ilay hevitra fototra avy ao anatin'ireo toko anankiroa ireo. Quels sont les éléments d'une vraie réforme? Hoe inona no singa mamaritra ny réforme tena izy. Et il a su donner les raisons très clairement alignées de sa réponse. Dia avy eo izy hainy tsara ny nanome antony milamina tsara ny amin'ireo valitenin'ireo. C'était tellement bien, j'ai pris des notes, c'était facile à prendre des notes. Tena tsara le izy ka nazaza nandray noty satria mora kely ny nandray noty tam'le izy. Et il a donné des illustrations percutantes pour nous faire comprendre encore mieux le texte. Nanome fanoharana tena mandona tsara izy ahafahantsika vao maika aza mahazo tsara an'izay tiany lazaina. Et une application pour demander est-ce que nous sommes réformés et si nous sommes, nos églises et notre pays le sont aussi. Dia avy eo izy nanontany antsika hoe move isika réformé ary move ny fiangonana raha réformé isika dia ny fiangonana sy ny firenentsika ihany koa Et dia tout ça à hotazay. cause de la parole de Dieu. Ary no izany rehetra izany dia nohony tenin'Andriamanitra. Alors en fait, la prédication, c'est une manière de packager, de donner un punch à un commentaire. Izany hoe ny toroteny dia fomba iray hoe ilay famakafakana na le commentaire iny ataonao iny ataonao lasa mandona. Donc merci Tim, super. Noho izany tena misaotra ny Tim fa tsara be izy teo. Angamba ny tenenako anazy raha hoe commentaire, les commentaires bibliques le nitenenareo teo, les commentaires de texte dia mifantoka amin'le teny famoahana ny hevitry ny teny fa mila tadidintsika le nitenentsika tamin'ny omaly dia mbola mety nitsindriny ihany koa ny Filipa tamin'le fomba tokony itorintsika ny teny dia hoe tsy hoe mamoaka ny hevitra ny teny fotsiny anjaran'ny mpitory-teny fa maneho manambara ny teny iny amin'ny fomba izay manosika ny olona hiova sy hanova ny fiainany sy hampiatra le izy eo amin'ny fiainany. Le izy zany hoe mila tsy adinitsika le amin'le Timothée faharoa toko 4:2 misy an'le lafina hoe mitory ny teny no toriana fa le mitory tsy tokony adinitsika hoe le mitory zany dia tena hoe manambara amin'ny fomba manetriketrika le afatry ny teny io ka hahatonga ny olona hanovany fiainany, hanovany fomba fieritreretany, hanovany zavatra ataony amin'ny fiainany. Misaotranareo ny amin'izay valiteny zay misy fantanina maromaro any tsy afaka napetraka fa voafetra ny fotoantsika fa ny zavatra afaka teneniko anareo dia azonareo atao mbola manantona anazy ireo zany rehefa avy eo raha misy fantanina mbola tianareo apetraka manokana amin'izy ireo. Fa amin'izao fotoana izao zany tsika hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fantanina sy valim-pantanina afaka nomena zay dia hiroso amin'ny zavatra manaraka tsika rehefa vita izay vavaka izay. Miaraka hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra hainay io misaotranao tokoa izahay satria nomenao ny fotoana nahafahanay tokoa ny fitoriana ny teninao teo ary nahafahanay koa nametraka fanontaniana ary namaly izany. Tsy feno Andriamanitra ny famalinany ireny ary mbola misy fanontaniana ary tsy napetraka akoriny kanefa ny saoranay anao ny fotoana izay nomenao anay sy ny valiteny izay fa azo avy amin'izany dia misaotra koa mbola ahafahanay mifanerasera amin'ireto rahalahy ireto mametraka ny fanontaniana izay mbola manitikitika anay. Ianao Andriamanitra isaoranay betsaka ambony indrindra amin'izay zavatra rehetra notanteranao sy nataonay taminay teo. Dia ny famahanana an'izao fotoana izao izay irosonay amin'ny ankehitriny dia hakiminay feno sy tanteraka eo anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy. Amen. Amin'izao fotoana izao zany misy tarika fantatritsika moa izy tarika iza maraina nanokatra ny fiderana tarika an'iza moa izy teo.